vanilice. One nas uvek u kuhinji mame da uzmemo još jednu, jer toliko su privlačne i ukusne da je to neopisivo. Ovaj put prikazat ću vam postnu verziju vanilica, to je recept sa Hilandara. Spremaju se sa margarinom koji je postan, tako da može da se spremaju i za masne i za postne. Prosejat ćemo pola kilograma brašna, tip 400 meko. I u njega ćemo dodati pola praška za pecivo. Narendat ćemo koru od jednog limuna, ne baš celu, znači otprilike pola, na sitnoj strani rendata. Potreban nam je i sok od celog limuna, tako da ćemo jedan limun procediti. U jednu činiju stavit ćemo margarin koji je sobne temperature, mekan je, može da se muti, i njemu ćemo dodati 60 grama šećera u prahu. Sada lepo umutimo to mikserom na najmanjoj brzini, da se samo sjedini. Evo kako izgleda umućen margarin sa prah šećerom i sad dodajemo sok od celog limuna. Znači sok od jednog celog limuna. I u to sad dodajemo brašno u koje smo narendali koru od limuna, u kojoj je jedna vanila, u kojoj je prašak za pecivo. Odvojimo malo da ne budu pretvrde, vidjet ćemo kasnije kako mesimo. I sad lepo promešamo da sjedinimo te sastojke. Najpre kašikom, onda rukama. To se testo u stvari utrljava. Polako. Postaje sve mekše i mekše i kompaktnije, kako ga vi mesite. Vidite, evo sad je već mekše, lakše za obradu i na kraju ćemo da dobijemo jednu loptu. Evo. Sada tu loptu moramo malo i na radnoj površini da umesimo. Sipamo malo brašna i mesimo je dok se brašno ne izgubi sa radne površine, a masa, testo postane lako za obradu i kompaktno, glatko. Evo, gledajte. Ako je malo negde puklo, to tako mora da bude kod ovih postnih vanilica. Pokrićemo kesom jednom krpom da malo odmori 20 minuta. Sada sipamo na radnu površinu malo brašna i razvlačimo jednom oklagijom. Lagano, jer to testo puca. Tako je ono. Razvlačimo na debljinu jednog malog prsta. Ne valja da bude i suviše tanko, vanilice su onda tanke, ja volim onako da budu malo deblje. Jednom malom čašom, čašicom rakijskom ili nekim kalupom, vadite vanilice na željenu veličinu. Ja volim da mi budu baš sitne vanilice. Tako volim, one su tako lepe i slatke. Ređajte ih u pleh koji je pokriven papirom za pečenje. Ova mera mi je tačna za jedan pleh od šporeta. Evo vidite, ostalo je mesta. Vidite vanilice kako su lepe i ostalo je mesta da kad razmesite ove ostatke, popunite to sve, taman će da bude za jedan pleh. Vanilice se peku na 180 stepeni oko 20 minuta da ostanu bele. Evo, izvadila sam ih iz rerne, evo kako izgledaju. Pripremila sam domaći
pekmez od šljiva kojima ćemo da ih spajamo. Pripremite jednu kutiju, meni je ovo baš zgodno, tako da mi kompletan recept, kompletna količina vanilica taman stane u ovu kutiju. Nemojte stavljati puno pekmeza, dovoljno je malo. Zalepite 2 vanilice i uvaljajte u prah šećer u koji ste stavili vanilin šećer, da lepo mirišu. Spojite, valjajte u prah šećer i ređajte u kutiju. Vanilice su stvarno jedni divni kolačići, starinski, pogodni su i za slave i ovako kad nam se jede svaki dan. Znači možete za slavu da napravite i postnaje i masna slava, može da se naprave od vanilice ako ne jedete na primer mast. Vanilice se standardno spremaju sa mašću. Pogledajte kako su lepe, predivne su. Stavite ih u jednu kutiju, poklopite, uživajte i zdravi mi bili. Voli vas vaša kuhinja na raskrst.